अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना प्रॉमिस्ड इमरान बशीर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कौसे ज़ोहरा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो कौसे ज़ोहरा का जिक्र चल ही निकला है, तो आपको एक मैं दिलचस्प किस्म का किस्सा भी बयान करूं इसी हाथ की लेंस के हवाले से। और इससे पहले जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कौसे ज़ोहरा की तरफ। तो वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे एक बड़े बेतकल्लुफ़ दोस्त थे, तो उनकी बहन ब्याही गई, तो जिनकी हमारे सामने ही बड़ी बड़ी थी, तो अपने हाथों से विदा किया। अब यहाँ से आकर बैठ के कि शादीशुदा ज़िंदगी के खुशगवार मनाज़र देखने को मिलेंगे, और लड़की जो थी उसको बहुत खुश खुरम देख कर तबीयत मसरूर हो जाया करेगी कि शुक्र है अल्लाह का अपने घर के बीच में आबाद है और खुश है। लेकिन एक दो मरतबा तो वो दोनों शादीशुदा जोड़ा जो सा था वो हंसता खेलता आया, लेकिन फिर ये हुआ कि आते दोनों थे लेकिन वापस अकेला लड़का जाता। तो लड़की जो सी थी वो वालदैन के पास ही ठहर जाती। बात कुछ समझ में ना आई। शादी के फौरन बाद के दिनों में तो लड़का लड़की से अलग नहीं हुआ करते, हनीमून का नाम लेकर कहीं बाहर चले जाते हैं, वरना लड़की अपने मियाँ के पास रहने को ज़्यादा तरजीह देती है, और लड़का भी इन दिनों नए नए साथी के शौक में उससे अलग रहना पसंद नहीं करता। एक दो बार दोस्त को खरीदा तो उसने खामोशी इख्तियार करना ज़्यादा पसंद किया। तो फिर मैंने भी नहीं ज़्यादा किया कि भाई इनका चलो फैमिली मैटर है, अल्लाह जाने क्या बात है, मैं भी इनको खरीदता फिरूँ। फिर सूरत हाल में थोड़ी सी तब्दीली यूँ आई कि अब वो दोनों आते तो लड़का भी एक दो दिन ससुराल में ठहर जाता और फिर लड़की को छोड़कर चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के वक्त मैं ऐसे मौके पर अपने दोस्त के घर जा धमका जब वो अपने बहनोई के साथ बैठे गपशप लगा रहे थे। मैं वापस आने लगा कि उनके ज़ाती मामलात में दखल ना हो, यानी उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन मेरे दोस्त ने बुला लिया और तकीदन बैठ जाने को कहा। मैं बैठ गया। क्या देखता हूँ कि एक ट्रे में 3 प्याले रखे हुए आए। 2 में चाय थी, हम दोनों के लिए, दोस्त के लिए और मेरे लिए, लेकिन तीसरे में कुछ और था। पता चला कि ये बकरी के पाए हैं जिन्हें भैंस के खालिस दूध में पकाया गया था। तो जिस वक्त उसका मेनू उठकर चला गया तो मैंने दोस्त की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, तो दोस्त मेरे पास सिरक आया और सरगोशी के लहजे में बोला, बात कुछ गड़बड़ है। मैंने चौंक कर कहा, खैरियत तो है? कहा, खैरियत है। दोस्त ने मायूसाना लहजे में कहा कि मेरी बहन के तो किस्मत सड़ गई। मैंने कहा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि यारो, हमारी भाभी कहती है कि लड़के को बेटी, यानी कि हमारी जो सी वो बहन है, इस घर की बेटी जो सी है, उसके बीच में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्यों? मैंने बुखला कर उससे कहा। तो वो कहता है कि सुना है कुछ कमज़ोरी वगैरह है, तो बकरी के पाए दूध में पकाकर खाने को किसी ने कहा है, क्योंकि वो कोई देसी इलाज कर रहे थे उसका। तो मुझको भी एकदम मेरा सर चकरा गया कि देखो जी, इतनी अच्छी और सुगढ़ किस्म की बच्ची थी और ये जनाब जी वाकई मामला गड़बड़ वाली बात थी, एक किस्म की टेंशन वाली। खैर जी, मैंने तो उसे कहा कि कल अपने बहनोई का हाथ तो दिखाओ। तो मैंने उसको शादी से पहले भी कहा था कि भाई ये लड़के का ज़रा हाथ देख लेते हैं, लेकिन वो मेरा दूसरा दोस्त था, वो माना नहीं था। खैर जी, उसने कहा जी कि उस वक्त तो वो मुनासिब नहीं था जब आपने पहले मुझको कहा था। वो लोग समझते कि हम खाम खा की तहकीकात कर रहे हैं, और ठीक है, अब मौका है, कल हाथ इंशाल्लाह देख लेना। दूसरे दिन जब वो जो सा था उसका बहनोई मेरे दोस्त के पास बैठा था, तो मैं भी पहुंच गया। मेरे दोस्त ने मेरे 10 शनासी के मशवरे के मुताबिक उससे बातचीत की कि ये पमिस्ट हाथ देखते हैं। फिर अपना हाथ दिखाया, लड़का भी अपना हाथ दिखाने की ख्वाहिश कर रहा था। तो उसने अपने मुस्तकबिल के मुताबिक बहुत से सवालात किए जो ज़्यादातर माली नौइयत के थे, जो हमारे लोग ज़्यादातर सवाल पूछते हैं और जो कि हमारा भी मौजू नहीं है। लेकिन मैंने उसको जो कुछ देखा तो वो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि उसका जो सा वो लड़के का हाथ देखा तो मेरी परेशानी की जो सी नौयत थी वो बदल गई। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये दूध में जो से ये पाए पका कर इसको खाने को देते हो,
تو یہ بند کر دو، لڑکے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، البتہ بہتات ہے، البتہ بیٹی سے کچھ تفصیل معلوم کرو۔ دوست بولا تفصیل تو تمہاری بھابھی نے بتائی ہے کہ وہ جو سا اس کا بنوئی ہے، وہ لڑکا جو سا ہے اس کی دوستی 17 سالہ لڑکے سے ہے، اس کے ساتھ رات کو 2 2 بجے تک بیٹھا رہتا ہے۔ تو بیٹی نے دبے لفظوں میں اشارہ کیا تو کہنے لگا تو میں چھوڑ سکتا ہوں اس لڑکی کو، نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کہ اس لڑکی نے اس کو پوچھا، جب اس نے کہا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اس لڑکے کو نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ بات طے تھی کہ لڑکے میں ازدواجی حقوق ادا کرنے کی پوری صلاحیت موجود تھی، لیکن ضرورت صرف اس امر کی تھی کہ اس کی توجہ جو سی، اس کی کانسنٹریشن اس طرف ڈائیورٹ کی جائے، اس کی توجہ اس طرف دلائی جائے۔ خیر وہ معاملہ جو سا تھا بہت عمدگی سے طے ہوا۔ تو اب وہ ہمارے جن کی ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کی قوس زہرا کے بارے میں، تو اب اس کی تفصیل کے بارے میں آپ کو چند ایک موٹی موٹی اور باتیں بتا دوں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں قوس زہرا موجود ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ قوس اونچا ہے یا نیچا، یعنی کہ یہ دل کی لائن ہے، دل کی لائن سے یہ اونچا ہے یا نیچا ہے، اس کے بارے میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ انگلیوں کی جڑ کی طرف ہو، اوپر کی طرف ہو یہ، تو یہ جو سے ہے نا اس کی کنڈیشن اور ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قوس اونچی ہو تو فکر بلند، اعلیٰ تصوراتی اور نفیس دماغ کی علامت ہوتی ہے، اور اگر یہ نیچی ہو یعنی کہ دل کے بالکل پاس ہو، جتنی نیچے آتی جائے گی تو یہ پھر جو سا شخص ہے وہ جنسیات اور جسمانیات اور مادیات کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں میں یہ شخص بہت ہی سینسٹیو قسم کا، حساس قسم کا ہوگا، لیکن اس کا مزاج جو سا وہ لمحہ برہمہ بدلتا رہتا ہوگا، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، معمولی سی بات سے غصے میں آ جائے گا، برہم ہو جائے گا، اور بڑی دیر تک اس کا جو سا مزاج ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ جا کر کہیں ہوگا اس کا مزاج ٹھیک۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک دلچسپ قسم کا واقعہ بھی، جو کہ اس سے ریلیٹ تھا قوس زہرا سے، اور یہ سارا کچھ آپ کو بتایا، اس کے ہاتھ کے بیچ میں بھی لڑکی کے ہاتھ میں اس کا قوس زہرا تھا، یہ دل کی بالکل لائن کے پاس تھا، جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا، لیکن اس کو مسئلے کا، ہر مسئلے کا آپ کو بتایا کہ حل ہے، یہ لائن جو سی انسان کے اوپر کمانڈ نہیں کرتی، انسان اپنی قوت ارادی سے اس کے بیچ میں چینج لے کر آ سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے لیسن کے ساتھ پھر، اور نئی باتوں کے ساتھ کیمسٹری کے حوالے سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، صدقہ خیرات کرتے رہیے گا، اور جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے درود پاک پڑھتے رہیے گا، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے، اور دینی اور دنیاوی مشکلات کو دور فرمائے، اور خیر و برکت عطا فرمائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ آپ کا اپنا مست عمران بشیر، اللہ حافظ۔